وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله خير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وكرم ومجد وعز رضي الله والصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وذريته ومن الله تعالى يوم درجاتهم في الجنة ويعفونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويزرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن عجل على وصوله وفروعه وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى ووصوله وفروعه الحبيب وصبره وسيد الحبيب الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحداد ووصوله وفروعه وذي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الفاتحة لسيدنا ووصوله وفروعه أوسط ياسين قدر ووصوله وفروعه يا الله يا رحمن الرحيم بالبركة يا الله يهدي hasil masing-masing hidup amin أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين من الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله تعالى لدرجات في الجنة ويرضون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم الفاتحة بيد القبول يا الله يا رحمن الرحيم حاجتنا يا الله قبول 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 يا الله قبول الفاتحة بيد القبول وتمام كل شيء ومعمول صلاة شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمعلمينا ومن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدين والدنيا والآخرة فلطف العافية وعلانيتنا ونوّر قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق شيء ولا دعاء جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الحبيب المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وبداننا وأهلنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريض والجبار عنيد وذي عين الذي بنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وعنا الإجابة والعمل إنك سميع الدعاء. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم سرنا لا تهتك شرعنا وعافنا وقوانا وكلنا عزقنا. يا علم سرنا لا تهتك شرعنا وعافنا وقوانا وكلنا عزقنا. يا علم سرنا لا تهتك شرعنا وعافنا وقوانا وكلنا عزقنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولى والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتصمت بالله فوسط أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اتصمت بالله فوسط أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اتصمت بالله فوسط أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. بالتوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, acara yang selanjutnya pembacaan rawih yang akan dibawakan oleh tim Hadroh.
Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب بلغه الوسيلة. صل على محمد، يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب وارضى عن الصحابة. صل على محمد، يا رب وارضى عن الصلاة.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك
sambutan yang pertama dari Mudir Mahad Al Islami Center yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Ahmad Nur Hasim. Fadilah Departemen Persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis atau kama qala. Hadaratul quraba wal habaib Ilhus Habib Ahmad bin Husain dan semua para habib yang senantiasa kita nantikan maudhah hasanah dan doa barokahnya. Yang terhormat pimpinan pengasuh Yayasan Alam Islami Center, Ibu Hajah Elis SPDI dan semua keluarga besarnya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jajaran dewan guru, para ustadz, ustazah Yayasan Alam Islami Center, juga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada segenap kepala lembaga di bawah naungan Yayasan Alam Islami Center, Ketua Madrasah Aliyah, Ketua Madrasah Sanawiyah, Ketua TK Islam Alam Islami Center, juga semuanya para guru yang mudah-mudahan juga senantiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu undangan, putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya juga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan, santriwati, anak-anak Yayasan Alam Islami Center, baik putra maupun putri, juga semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuwajahah di tempat halaman Yayasan Alam Islami Center ini dalam rangka kita memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak ada halangan suatu apapun.
Salawat beserta salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok di kelak kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan santriwati yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya mewakili dari jajaran kepengurusan Yayasan Al-Islam Center mengucapkan terima kasih tentunya kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari tenaga atau sumbangsih para donatur juga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah kita senantiasa bisa mendapatkan syafaat besok di kelak kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Maulid Nabi yang tadi dalam mukadimah saya sampaikan, man abdoma maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari lahirku, maka aku akan menjadi penolong baginya besok di hari kiamat. Maka dengan adanya kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa membimbing umatnya, yang bisa mengarahkan umatnya, menunjukkan jalan kepada umatnya menuju jalan keislaman, kepada terang beneran. Ini perlu kita syukuri. Dan barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penolong atau memberikan syafaat kita kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mungkin di luar sana banyak orang mengatakan bid'ah, banyak orang mengatakan tidak ada dalil dengan maulid, tapi yang perlu kita ketahui bahwa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dalil. Seperti halnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menolong umatnya juga tidak perlu persyaratan. Kita tidak perlu dalil ketika kita mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketika kanjeng Nabi menolong umatnya pun tidak memerlukan persyaratan apapun. Begitu itu masuk umatnya kanjeng Nabi, maka yakin akan ditolong oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari pada malam hari ini kita dengarkan, kita resapi, dan kita ambil hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan bisa kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan santriwati yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak perlu panjang lebar saya sampaikan, hanya saja mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tamu undangan, segenap santriwan santriwati yang telah menghadiri acara dari Yayasan Al-Islam Center Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Karom Habib Ahmad bin Husain telah hadir di tengah kita, maka untuk sambutan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya asyikal Mustafa Bashir binail muna. Ya asyikal Mustafa Bashir binail muna. Qadrakan Mustafa Sama
صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به حديثين وردا عن كان قدره عظيما نسبه كريما وسيرته مستقيما قال بهديه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا محشر ذوي الألباب حتى أجو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألباب الركي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما نوى نظور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل نكيب المملكة جبريل صلى الله عليه. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة فإن نور المسؤول وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء ينزل في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأدخله يتيما وطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات ونارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطرق بإضراب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حاملا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم
Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hadzal nabi wa ashabi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وإنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصرها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب وسترت بنداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم الفضل عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يلبسنه على ممر الدهور. اللهم اجعل لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واهدنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat istimewa. Dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya beliau mengatakan masyi kama majma'al maulid yujallil qulub za waqtu taubatik yal 'afi idza batatu za jam'un la syakka fihi takfiru jami'adz dzunub. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam qasidahnya tidak ada duanya lagi perkumpulan yang istimewa, hanyalah perkumpulan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujallil qurub, tempat kita menaruh keluh kesah kita. Za waqtu taubatik yal 'afi idza batatu, ini adalah waktu yang tepat engkau wahai orang-orang yang selalu maksiat ketika engkau menginginkan taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang tepat. Za jam'un la syakka fi takfiru jami'adz dzunub, ini perkumpulan tidak perlu diragukan lagi. Tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama sama-sama kita cintai dan kita hormati para dewan guru, para asatidz, ustadz-ustadz yang ada di sini yang mengajar di pesantren ini, mobil khusus kepala sekolah Ustadz Henry yang tadi baru saja saya berkenalan oleh beliau, dan begitu juga banyak di sini dihadiri oleh para habaib, para munsyid-munsyid, ya, para tim hadrah dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para santriwati dan santriwan, santri laki-laki dan santri perempuan yang memang antum-antum sekalian adalah kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini perkumpulan yang sangat istimewa. Wabil khusus kita adanya di pesantren yang dimana tempat orang menuntut ilmu, sebagaimana orang-orang yang menuntut ilmu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat sebagian daripada kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah angkat? Derajat-derajat kalian. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu tidak sama hidupnya. Pasti beda. Orang yang menuntut ilmu pasti selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang menuntut ilmu, dia selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? La yastawun. Kata Allah tidak sama. Makanya alhamdulillah ini para santri-santri yang memiliki semangat yang kuat. Ya, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan antum-antum umumnya agar selalu semangat belajar, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sia-siakan hidup kalian.
Jangan kalian sia-siakan kehidupan kalian di dunia ini, karena tidak ada indahnya dunia kecuali menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya beliau mengatakan, apa yang engkau pernah ditanya, apa yang engkau pinta nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, yang aku pinta nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya majelis taklim, adanya tempat menuntut ilmu. Kata beliau, tidak akan indah surga tersebut kalau seandainya di dalamnya tidak ada majelis-majelis ilmu, tidak ada pesantren-pesantren. Di surganya Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di surga ada majelis-majelis ilmu. Karena yang di sini kita hadir, kita adalah orang-orang yang sedang duduk di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan raudhah min riyadil jannah, surga yang ada di muka bumi, yaitu adalah majelis-majelis ilmu, pesantren-pesantren di mana orang-orang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu sahabat mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fa idza marartum fi majalisil ilm farta'u. Kata Nabi SAW, barang siapa dari kalian telah berjalan menemui majelis ilmu, farta'u, maka duduklah di majelis ilmu tersebut. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa raudhah min riyadil jannah. Itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Jadi para santri agar semangat selalu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan antum sia-siakan hidup antum. Ya, nanti keluar pun dari pesantren ini, nanti kelak dewasa, jangan pernah meninggalkan majlis-majlis ilmu, jangan pernah meninggalkan murojaah kitab, mutolaah kitab, karena itulah yang selalu kita pegang sampai kita nanti mati. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi minal ahad ilal lahad. Menuntut ilmu itu dari kita lahir di muka bumi ini sampai nanti masuk liang lahat, itu kewajiban kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kita harus tahu bagaimana kita hidup di dunia ini, bukan sekedar sholat 5 waktu yang wajib, bukan sekedar puasa bulan Ramadan, bukan sekedar bayar zakat, bukan sekedar pergi haji jika mampu. Menuntut ilmu pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita punya mazhab Imam Syafi'i, beliau dari umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Ini umurnya berapa nih paling kecil di sini? Ustaz, ada umurnya berapa? SD. Udah hafal Al-Quran? Hah? Udah hafal Al-Quran? Sebagian, insya Allah. Surat Ikhlas. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu umur 6 tahun hafal kamil, syamil, semuanya. Dari umur 4 tahun dibawa sama ibunya ke kota Madinah. Di umur 4 tahun ditaruh di kota Madinah, selama 2 tahun hanya khusus menghafal Al-Quran. Di umur 6 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Coba, ini yang umurnya berapa? 13 ya, yang umurnya 14, yang umurnya 16. Ayo, udah apa-apa kita. Ayo setidaknya sedikit demi sedikit ya, hafal surat-surat pendek dari juz 30 ya, sampai terus habis. Naik lagi nanti surat-surat pendek, surat Yasin, surat Sajadah, surat Waqiah, surat Tabarok, surat Ar-Rahman, ikuti. Yang surat-surat pendek kita hafalkan. Mungkin kita nggak bisa seperti Imam Syafi'i ya, tapi kita bisa mengikuti jejak beliau sedikit demi sedikit. Nah, insya Allah kalau antum bisa mengikuti daripada Imam Syafi'i, guru-guru kita, orang-orang soleh, nanti niscaya kelak engkau jadi orang-orang beruntung di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin
hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pesantren ini kita sebagai madhab Imam Syafi'i, akidah kita Abul Hasan Al-Asy'ari, kita diajarkan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu kedepankan akhlak antum, kedepankan adab antum sebelum menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang anak-anak santri akhlaknya sudah bagus, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan jaminan. Banyak orang-orang pintar tidak berakhlak. Banyak orang-orang pintar tidak beradab. Tapi kalau seorang sudah berakhlak, dia sudah beradab, maka dia akan dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena akhlak yang mulianya. Jadi kalau orang sudah punya akhlak mulia, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, ij'al adabaka dagigon wa ilmaka milhan. Jadikan adab kamu seperti terigu dan ilmu kamu seperti garam. Ya. Kita kalau pengen bikin kue, banyakkan terigunya apa garamnya? Mau bikin kue, ya, banyakkan terigu apa garamnya? Banyakkan terigunya, garamnya cuma sedikit. Itu kata Imam Syafi'i. Jadikan adab kamu sebagai tepung terigu, banyakin, adab banyakin. Waj'al ilmaka milhan. Jadikan ilmu kamu cuma sekedar garam aja, pemanis aja, pengasin doang, pencedap doang, agar kue tersebut jadi sedap. Jadi kalau seandainya kita nuntut ilmu, jadi akhlak dan adab kita harus kita dahulukan. Kata Nabi Muhammad SAW, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau akhlak sudah mulia, akhlak sudah bagus, maka anak tersebut akan dicinta di setiap saat, di mana tempat, dimanapun dia berada. Ya, inna adabal hasanah dikatakan mahbubun fi kulli alam. Orang yang memiliki adab yang mulia, maka dia akan dicinta di seluruh alam. Jadi kalau orang sudah mulia, maka insya Allah mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, santri-santri nggak boleh ngomong jorok, ya, nggak boleh ngomong jorok. Anak-anak santri ngomong harus halus, bagus, ya, dengan adab, dengan akhlak. Nggak boleh ngomong-ngomong yang jorok, nggak boleh ngomong-ngomong yang kasar. Apalagi di hadapan ustadz-ustadznya, harus muliakan ustadz kita. Kalau ngomong sama ustadznya, sama gurunya, dengan akhlak, dengan adab, dengan keadaan nunduk, dengan kata-kata yang lembut, ya, dengan kata-kata yang sopan santun. Nah, itu adab seorang murid di hadapan seorang guru. Nggak boleh seorang murid mengangkat suara di hadapan guru. Nggak boleh seorang murid galil adab, kurang ajar sama gurunya. Kalau orang yang sudah galil adab sama gurunya, maka ilmunya tidak akan manfaat di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi adab, akhlak biar bagus, ya. Ini kadang-kadang bahasa Arab diterapin sini. Alhamdulillah, ya. Bahasa Arab tuh bahasa yang bagus, bahasa yang masya Allah. Antum selagi belajar bahasa Arab, ya, terus dalamin bahasa Arab, ya, yang baik, yang benar, yang bagus, ya. Karena di dalam bahasa Arab ini Nabi SAW memuji bahasa Arab. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalian wajib belajar bahasa Arab. Kenapa? Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, al-awwalu kalamullah. Al-Quran pakai bahasa Arab. Yang kedua, ana minal Arab. Aku dari bangsa Arab. Yang ketiga, lughah ahlil jannah. Bahasa orang surga yaitu adalah bahasa Arab. Jadi wajib. Tuh, ntar di surga nggak ada bahasa Sunda. Kumaha ya? Iya naon dia? Nggak ada. Pakai bahasa Arab. Nah, apalagi yang belajar, ya, nggak ada bahasa Jawa, nggak ada bahasa Kalimantan, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Amerika, nggak ada. Pakai bahasa Arab. Tuh, jadi kita harus belajar bahasa Arab. Meskipun sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita harus belajar bahasa Arab. Entah di dalam kubur
malaikat mungkar nangkir. Nanya apa bahasa apa? Bahasa Arab. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa man kiblatuka? Wa man imamuka? Tuh, ditanya dengan bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa jawab, celaka kita di dalam kubur. Ya, sedikit demi sedikit harus kita belajar bahasa Arab. Tanya contoh teman sama teman, ya, man ismuka, siapa nama kamu? Ya, tanya di mana, man fi aina baituka, di mana rumah kamu? Tanya jawab tentang bahasa Arab. Meskipun nggak bisa latihan, ya, meskipun nggak bisa latihan. Dulu ada satu cerita, ada seorang anak mondok pesantren 10 tahun. 10 tahun mondok pesantren. Di dalam pesantrennya bahasa Arab. Wah, ayahnya nih di rumah sudah berangan-angan anaknya 10 tahun di pesantren. Wah, pulang jago bahasa Arab nih. Ya. Mondoknya di Hadramut. Belajarnya di Yaman. Bayangin 10 tahun terus dia di Yaman. Wah, pikiran ayahnya sudah wah, bahasa Arabnya luar biasa nih. Ya, akhirnya ketika anaknya pulang dari Yaman, itu dibikin di rumahnya tasyakuran, nyambut anaknya yang sudah 10 tahun di pesantren. Wah, datang dari Hadramut, datang dari Yaman, disambut Tala al-badru alam. Dia kaget, wah, kok banyak orang, ada apa nih? Katanya, ini ayah kamu nyambut kamu dari pesantren. Kamu sudah 10 tahun sengaja dikumpulin orang kampung untuk kamu mengasih ilmu sama orang kampung. Wah, akhirnya kaget dia, nggak belajar. Ternyata 10 tahun nggak belajar. Ditanya sama ayahnya, ya walad, ayahnya kiai, ya walad, ta'al, anakku sini, ambilkan hatil ma, ambilkan aku air. Kata ayahnya, ambilkan aku air. Kata anaknya, marhaba, diambil. Dibawa air nih di gelas, ya. Ditanya, barik walahar, ini air dingin apa air panas? Katanya, ma'u syams. Wah, air matahari katanya. Emang ada air matahari? Hah? Dia bilang air panas, cuma nggak bisa bahasa Arabnya. Ma'u syams katanya. Wah, air matahari, saking panasnya matahari. Dia bilang air matahari katanya. Karena nggak belajar. Sayang nggak? 10 tahun nungguin orang lama nggak? Coba tuh nungguin depan sini tuh, di depan gang, nungguin orang 10 tahun lama nggak? Lama. Apalagi kalau belajar sia-sia, udah waktu yang lama, nggak bisa nuntut ilmu nih, nggak belajar dengan benar. Sayang, 1000 kali sayang. Nah, jadi jangan sampai antum-antum nanti kelak sudah belajar bertahun-tahun tapi nggak memiliki ilmu. Nah, untuk bilang jadi belajar yang benar, nuntut ilmu yang benar. Bagaimana caranya wudhu yang baik dan benar, bagaimana caranya sholat yang baik dan benar. Cari tahu berapa yang membatalkan wudhu, cari tahu berapa yang membatalkan sholat. Ya, ini anak-anak perempuan, ya, anak-anak perempuan biar tahu tuh hukum-hukum haid, ya, kan setiap bulan haid kan, ya, setiap bulan haid itu harus tahu tuh hukum-hukum haid, harus tahu. Bagaimana ketika kedatangan haid, bagaimana ketika kehilangan haid, sudah pergi haidnya. Nah, itu ada ilmunya, nggak sembarangan. Ya, laki-laki juga jangan mentang-mentang yang haid kan perempuan, saya kagak haid, saya nggak usah belajar haid. Nggak boleh. Laki-laki pun harus belajar ilmu haid. Saking belajar ilmunya sampai segitunya ulama-ulama mewajibkan seorang laki-laki mempelajari perkara-perkara yang ada di wanita. Kenapa? Karena nanti kelak antum-antum akan jadi kepala rumah tangga. Ntar kalau istrinya nanya biar tahu jawabannya, anaknya nanya biar tahu jawabannya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai sia-sia, ya, kita di muka bumi ini tidak belajar. Biar akhlak sama guru. Orang kalau mau berkah biar berakhlak sama guru. Khidmah, belajar khidmah sama gurunya. Ya, khidmah itu adalah pintu babu futuhil arifin, pintu terbukanya futuh.
Apa itu futuh? Futuh itu belajar tanpa susah. Ta'allam bidun sa'ab. Belajar tanpa susah. Itu namanya futuh. Belajar masuk, belajar masuk, belajar masuk. Itu namanya futuh. Gampang. Belajarnya gampang. Nah, itu gimana caranya tuh? Biar berakhlak sama seorang guru. Biar khidmah sama gurunya. Ya, jangan suka kurang ajar sama guru. Kalau seandainya guru bilang itu, laksanakan, lakukan. Adik-adik boleh nggak percaya. Dulu ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib nih ngaji sama Syekh Ma'ruf Bajamal, masyayikh, bukan Habib. Ini Habib ngaji, kalau kata di Indonesia, dari Bekasi, ya, dari sini nih, apa yang sana, ya, sampai Cirebon. Itu naik himar. Apa himar? Keledai. Jalan naik himar sampai di Cirebon, ya, sampai di Cirebon. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Syekh Ma'ruf Bajamal. Oh ada, katanya. Saya Syekh Abu Bakar bin Salim dari Ciang sana, kali gitu ya. Udah kakak di Hadramut dari Inat, katanya. Saya mau ngaji sama Syekh Ma'ruf, katanya. Oh boleh, ntar saya bilang dulu, katanya. Kata Syekh Ma'ruf Bajamal, udah pulang besok balik lagi. Jauh-jauh dari sini sampai Cirebon disuruh kok. Kira-kira gimana tuh? Kesel nggak? Nah itu salah tuh. Kalau kesel salah, nggak boleh kesel. Orang nuntut ilmu nggak boleh kesel sama guru, nggak boleh. Ya, nggak boleh kesel sama guru. Disuruh pulang sama gurunya, pulang. Akhirnya pulang. Besok sudah datang lagi, katanya. Akhirnya kebesokannya datang lagi. Begitu lagi. Di hari kedua dikatakan, udah, kelas besok aja yaumul Jum'ah, hari Jumat datang lagi, katanya. Oh ya udah. Akhirnya pulang lagi. Datang lagi hari Jumat. Masya Allah. Datang habis sholat Jumat. Kalau ada orang Arab tuh makan siang bareng-bareng. Ya, makan siang bareng-bareng. Makan. Syekh Abu Bakar bin Salim nih, murid yang teladan nih, dia nggak ikut makan, dia duduk aja di depan. Di depan pintu dia tungguin gurunya. Ya. Selesai gurunya kelar makan, muridnya bilang, itu ada yang kemarin lagi mau ngaji, katanya. Itu ada sop panas-panas, ya, ada sop panas-panas disiram dari atas. Disiram dari atas. Terus si Abu Bakar bin Salim, oh, kepanasan, ya, dilempar sop. Kata gurunya, sudah pulang, katanya. Barokah, katanya. Itu beliau pulang. Dari Cirebon sampai rumahnya, semua ilmu gurunya datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Pulang-pulang langsung pintar. Yang penting jangan purik. Oh, tahu purik? Tahu purik? Ya, jangan kesel, ya, sakit hati sama guru. Nggak boleh. Berakhlak, beradab, ya. Hormati guru kita, ya. Jangan sampai kurang ajar. Kadang-kadang ada santri kurang ajar, sendal gurunya dipakai. Ada nggak? Hah? Kadang-kadang ada yang begitu ya. Golir, kafir, banyak. Masya Allah. Ya, nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya, nggak boleh. Kalau depan guru biar nunduk, ya, hormati. Kan kita lihat ya kadang-kadang ya, nah mukanya nih kita pelajaran buat guru-guru nih, ya, pelajaran buat kita kepada guru-guru nih harus sangat penting. Hormati guru-guru kita, ya, karena seorang anak murid, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, ana abdun man alamani harfan. Aku seorang budak di hadapan orang yang telah mengajarkan aku meskipun satu huruf. Aku seorang budak di hadapan orang yang telah mengajarkan aku meskipun satu huruf. Aku seorang budak. Aku tidak ada apa-apanya. Karena orang yang telah mengajarkan aku ilmu, dia anggap dia sebagai rajanya. Dimuliakan. Seorang budak kalau di depan rajanya gimana? Takut gak? Nunduk gak? Nunduk. Itulah seorang murid kepada seorang guru. Masya Allah. Ini enak ngaji di sini gratis ya, betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau udah gratis masih nggak mau ngaji juga keterlaluan. Ya, di sini enak dikasih makan Pak. Ustaz,
Dikasih makan? Alhamdulillah. Masya Allah. Santrinya berapa di sini? 100 lebih. Masya Allah. Makan gratis, bayangin. Tempat tinggal gratis. Alhamdulillah. Nah, belajar biar benar. Ya, jangan disembarangi. Gurunya jangan disembarangi. Hormatin gurunya. Man khadama khudima. Kalau antum telah berkhidmat sama guru, maka nanti kelak dewasa akan ada orang-orang yang berkhidmat kepada antum. Jadi kita harus lihat bagaimana diri kita. Kama tadinu tudan, apa yang kalian perlakukan maka nanti akan dibalas setimpal. Kalau kalian berkhidmat sama guru kalian, nanti akan diutus orang-orang yang berkhidmat kepada kalian. Tuh. Jadi pelajaran di sini ya, agar kita selalu mengikuti aturan seorang guru, biar hormat sama gurunya ya, biar sayang sama gurunya ya, jangan sampai kita kurang ajar ya. Nah, karena banyak ya orang-orang di luar sana dia menuntut ilmu tapi dia nggak tahu aturan bagaimana cara menghormati seorang guru. Masya Allah. Dulu ada satu murid lagi. Ini enak masuk sini dites gak Pak Ustaz? Enggak ya? Hah? Masuk ahlan wasahlan masuk ya? Masya Allah. Dulu orang dulu katanya kalau mau ngaji dites. Dulu ada Sayyidina Abu Bakar Adeni ngaji sama gurunya Syekh Abdullah Bamakhrama. Kata gurunya, engkau mau ngaji sama saya? Iya, saya mau ngaji sama antum. Kata gurunya, no, engkau naik dulu ke atas gunung. Kalau di Yaman, di Hadramut, gunungnya gunung batu, bukan kayak di puncak, enak. Ya, gunungnya gunung batu, lurus tinggi, bayangin coba. Akhirnya kata gurunya, kalau kamu pengen belajar sama aku, naik ke atas gunung, pejamkan mata, loncat dari atas. Wah, lu. Hah? Kira-kira gimana nih? Modal gak? Modal. Ya. Tapi kalau orang yang punya hati ikhlas, niat yang bersih, coba. Kita lihat ini pelajaran. Itu Sayyidina Abu Bakar Adeni ngikutin aturan gurunya. Dia naik ke atas gunung. Dia pejamkan matanya, dia loncat dari atas. Tidak ada satu luka pun yang nempel di tubuhnya. Nggak ada, nggak keluar darah, nggak keluar apa, nggak geger otak, nggak mati. Ya, kenapa? Karena yakin sama gurunya. Tuh. Ini kalau masuk sini dites dulu gimana kira-kira? Nggak usah dari gunung dan lantai 2, berani nggak? Hah? Nggak mungkin, tapi ya ustadz-ustadznya pada sayang sama antum-antum. Ustadz-ustadznya pada sayang. Nggak kayak orang dulu begitu kalau ngaji. Tuh, ya. Nah, jadi kita harus perhatikan bagaimana kasih sayang seorang guru kepada seorang murid. Kita sebagai murid harus berkhidmat kepada guru. Jelas insya Allah. Paham insya Allah ya. Nah, jadi jangan sampai kita melenceng ya daripada. Nah, terus ini mumpung ada wali santri juga ya, ada wali santri yang hadir ya. Nah, buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah menitipkan anaknya di sini, ya pesan saya, anak ini bukan kayak pakaian kotor masukin ke laundry. Ya, kadang-kadang ada orang tua anaknya buang, masya Allah, belatung nangka, tahu belatung nangka? Ya, nggak bisa dibilangin. Blader, masya Allah, bocah medek. Tahu bocah medek? Hah? Kalau kata orang Bekasi itu ya, nggak bisa dibilangin. Dimasukin pesantren, udah dah, daripada di rumah bikin susah orang tua, masukin lagi pesantren. Masya Allah. Anaknya kayak dibuang, kayak anak dibuang. Nggak boleh begitu. Ya. Nah, kalau jadi orang tua, nah, biar niatin masukin anak ke pesantren, niatin biar ini anak jadi anak yang soleh atau soleh. Niatin, ya Allah, saya niat, saya nggak bisa mendidik anak saya akan serahkan sama guru-guru di pesantren, ya, saya akan serahkan kepada guru-guru agar anak saya dijadikan anak yang soleh atau soleha. Itu baru niat yang soleha, niat yang bagus. Dan juga ingat, ada 3 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seorang guru yang semangat, seorang murid yang giat, dan seorang wali santri yang kuat. Ingat nih, ada 3 unsur kalau anaknya pengen jadi. Seorang guru harus semangat, ngajarnya harus semangat.
benar-benar ngajarin santrinya, nggak disia-siakan santrinya. Dan si santri pun harus giat dalam menuntut ilmu, benar-benar ngafalin, benar-benar ngerjain soal, ngerjain PR, tugas-tugas dari gurunya dikerjain. Dengan santri yang kuat, santri yang giat, ini akan mendukung. Dan yang terakhir, wali santri yang kuat. Wali santri harus kuat hatinya. Anaknya ditaruh di pesantren, setelah anak saya mau diapakan, yang penting anak saya jadi orang. Tuh. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jangan ikutin orang-orang zaman sekarang. Banyak orang-orang yang nggak punya agama, masukin anak ke pesantren. Ketika anaknya disabet, dilaporin gurunya. Ada yang begitu? Pernah dengar kan di berita-berita kan? Ya, anaknya disabet, dilaporin. Masya Allah, pelanggaran HAM katanya. Masya Allah. Orang-orang dulu nggak ada yang kayak begitu. Dulu ada satu kiai, ya, di Kebon Nanas di Jakarta. Ini saya menyaksikan langsung, ya. Itu bawa anaknya, ya, bawa anaknya ke satu guru. Kata orang tuanya, wahai ustadz, ini anak saya serahkan sama ustadz, ya. Darah dan dagingnya buat ustadz. Mau diapain ini anak setelah? Yang penting namanya senderkan ke saya, Fulan bin Fulan. Ya, mau diapain setelah? Yang penting namanya nanti senderkan ke saya, Fulan bin Fulan. Saya titip anak saya biar belajar sama ustaz. Begitu baru orang tua. Jangan tiap minggu nengokin aja anaknya. Ada yang begitu tiap minggu? Ada Pak Ustaz? Masya Allah. Gimana anaknya mau kuat? Ya, gimana anaknya mau giat? Tuh, ya. Jangan selalu tengokin sebulan sekali. Nengokin anak tuh sebulan sekali tengokin. Anaknya juga jangan minta tengokin terus, ya, minta kiriman. Mama kiriman dong, Ma. Ya. Indomie udah habis nih. Ya. Ada yang gitu? Mama kiriman dong, susu udah habis nih, ya. Masya Allah. Iya. Orang tua di rumah sedang mencari rezeki buat kita. Kita yang di pesantren kudu tahu kasihan orang tua nyari duit. Ya, kasihan gak orang tuanya? Orang tua nyari duit. Nah, kita sebagai santri biar doain orang tua.